जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानू पवित्र मकर संक्रांतिर अनेक सारा शुभेच्छा और शुभकामना। मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने जो मैंने जीआरएस रिजल्ट को अपेक्षा कर बसी से किछिटा अपडेट थिला। तेबे आसंतु एही वीडियो माध्यम रे से अपडेट गुड़ा को जानी नेबा। समस्ते व्यस्त होउचंती जीआरएस रो रिजल्ट को नहीं जे केबे प्रकाश पाइबो जीआरएस रो रिजल्ट। इतिमध्ये बहुत यूट्यूबर आपण मानकु कहउचंती जे एई मास आसीबो से मास आसीबो। तेबे कोन पई रिजल्ट आसु नाही एवं केबे आसीबो डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। तेबे दर्शक बंधु तेबे सांग माने मोर जदि वीडियोटी आपण मानकु इनफॉर्मेटिव एवं जेन्युइन लागिवो तेबे चैनल को निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करनेबे। पाखरे थिबा घंटी चिन्हटी को दबेई ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे। तेबे सांग माने आपण माने जानिथिबे ओडिसा रे सर्वमोट 30टा जिल्ला रु 24टी जिल्ला रे जीआरएस रो नियुक्ति पाई नोटिफिकेशन आसीथिला। तेबे बलांगीर कटक भली आहुरी 6टी डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान सुधा नोटिफिकेशन आसी नाही। तेबे जो 24टी रो नियुक्ति पाई नोटिफिकेशन आसीथिला तेबे वर्तमान 2 मास रु अधिक समय बीती जाइतिले मध्य तार रिजल्ट मध्य आसी नाही। तेबे कोन कारण पाई रिजल्ट आसु नाही आपण माने तो जानिथिबे जे वर्तमान जीआरएस रो रिजल्ट को नहीं हाईकोर्ट रे वर्तमान केसटी चली। तेबे केस रो फलाफल जहाँ होना कहीं वर्तमान आपण गोटे खुशी खबर आसी। वर्तमान 3टी जिले में प्रायतः जीआरएस रो रिजल्ट आसी जाइछि। तेबे रिजल्ट आमे ताकू कहि परिबा नाही, केवल ऑब्जेक्शन लिस्ट आसी जाइछि। तेबे आशा करिया खूब जल्दी ए जीडीएस रो फाइनल मेरिट लिस्ट आसी जिवो। तेबे देखंतु देवगढ़ मालकानगिरी एवं आ गोटे कोरापुट की कलाहांडी बुधे तार रिजल्ट जहाँ 3टी जो ऑब्जेक्शन लिस्ट प्रकाश पाई सारी। तेबे ये ऑब्जेक्शन लिस्ट प्रकाश पाइबार 15 दिन मध्य समय दिज्व जो मानकर फॉर्म रिजेक्टेड हो जाइए विभिन्न कारण पाई। किए इनवैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट देइचंती, किए आपण मानकर कास्ट सर्टिफिकेट देइचंती तार एक्सपायरी डेट चली जाइए एवं किए 10 क्लास देइचंती जदि प्लस 2 रो मार्कशीट मध्य देइ नांती तेबे एमिति कारण पाई आपण मानकर फॉर्म रिजेक्टेड हो जाइए। तेबे आपण मानकु 15 दिन रो समय दिया जाइए। जो 3टी डिस्ट्रिक्ट रो वर्तमान ऑब्जेक्शन लिस्ट आसी जाइए से हाथ में 15 दिन रो समय। तेबे से 15 दिन मध्य निजर वैलिड सर्टिफिकेट टी को तेबे तेबे देखंतु वर्तमान जदि जीआरएस रो कोर्ट केस कथा जदि आमे देखिबा तेबे बारंबार डेट परिवर्तन होउछि। तेबे जनवरी 17 रे यार आउ एक शुणाणी रही जहाँकि मुझे आपण मानकु स्क्रीन में देखो। तेबे देखंतु ए जीआरएस रो रिजल्ट को नहीं गाँ साथी माने हाईकोर्ट रे केस करचंती। तापरे डेट पर डेट आपण मानकर घुंची चली। देखंतु प्रथमे 4/10/2024 रे हियरिंग थिला, तापरे 11/11/24 रे हियरिंग थिला, तापरे 28/11 को ताहा आसिला, पुणी 29/11 आ गोटे हियरिंग थिला। तेबे 12/12/24 रे देखंतु ऑर्डर पाई जो फाइनल ऑर्डर पाई जो नोटिस टी थिला बर्तन तापर भी 17 जनवरी रे आ गोटे पुणी डेट देइचंती। देखंतु डेट पर डेट एमती घुंची चली। तेबे जीआरएस रो फाइनल रिजल्ट केबे आसीबो केही मध्य कोइ परिबे नाही। तेबे देखंतु जो 3टी डिस्ट्रिक्ट रो वर्तमान ऑब्जेक्शन लिस्ट बाहर करा जाइछि, किंतु फाइनल मेरिट लिस्ट जे पर्यंत कोर्ट रो केस टी समाधान न होइछि एवं फाइनल ऑर्डर न आसीछि से पर्यंत कोनोसी जिल्ला रो भी रिजल्ट पब्लिश हेबो नाही। तेबे बहुत पिला कमेंट रे पचारुचंती मयूरभंज केबे आसीबो, हमरो रायगड़ा केबे आसीबो कि हमरो भद्रक केबे आसीबो एमिति आपण माने पचारुचंती। किंतु देखंतु विभिन्न यूट्यूबर कहउचंती एई मास आसीबो सेई मास आसीबो, किंतु प्रकृत सत कथा हला जे पर्यंत कोर्ट रे केस टी फैसला न होइछि एवं 17 जनवरी पर जना पड़िबो जे आउ गोटे हियरिंग डेट आसुछि कि फाइनल ऑर्डर सेई दिन हम प्रकाश पाइबो, तेबे ता कोर्ट ऊपर निर्भर करे। देखंतु कोर्ट रे ऑर्डर आसिले हुए तो गाँ साथी पिला मानकु किछि प्रतिशत 100% न हेले भी किछि प्रतिशत टोटाल वैकेंसी रु किछि प्रतिशत तांको नियुक्ति देवार संभावना मध्य देखा जाउछि। तेबे ताहा संपूर्ण कोर्ट राय उपर निर्भर करे। तेबे जदि भी सेमिति किछि हुए, जदि भी गाँ साथी पिला माननको पई किछि प्रतिशत संरक्षित रखिया पई जदि कोर्ट निर्देश दियंती तेबे टोटाल जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस टी टोटाल संपूर्ण भाव में कैंसल हो। पुणी नूतन भाव में एडवर्टाइजमेंट बा नियुक्ति विज्ञापन प्रकाश पाइब, पुणी नूतन भाव में एप्लाई हेबो। देखंतु ए वीडियो माध्यम आज जानिबा जो देवगढ़ रे जो रिजेक्शन लिस्ट बा ऑब्जेक्शन लिस्ट वर्तमान आसी जाइछि। देखंतु बहुत पिला 80%
85% ରଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ, କେବଳ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 40% ମାନେ 40%, 50% ପିଲା ମାର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ ହେବା ନିହାତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 152ଟି ପେଜ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, 60% ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 86 ଏଠି ଜଣେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 86% ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ OSCITର ଯେଉଁ 3 ମାସିଆ କୋର୍ସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ PGDCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା NIST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ବାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫିଲିଏଟ୍ କି ନୁହେଁ ତାହା ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫିଲିଏଟ୍ ଅଛି କି, ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଓଗଡ଼ରେ ମାତ୍ର 50ଟି GRSର ସିଟ୍ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବମୋଟ 50 ଜଣ ପିଲା ବୋଧେ ଏଥିରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଦେଖାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି। ପ୍ରାୟତଃ 152ଟି ପେଜ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 152ଟି ପେଜ୍ରୁ କାଁ ଭାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ 210 ରଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 35%। ହୁଏତ ୟାଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 35% ରଖି ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କର GRS ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ 152ଟି ପେଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 80 କିମ୍ବା 70 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ 50 ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ GRSର ପ୍ରକୃତ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ GRSର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ କୋର୍ଟର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ। ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ କିଛି ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରେଜଲ୍ଟଟି ଆସିଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଯେଉଁ 17ରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ହିୟରିଂକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା ଏଇ GRSର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେବେ ଆସିବ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେବେ ଆସିବ। ତେଣୁ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେରରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବେ ଏଇ ମାସରେ ଆସିବ, ସେଇ ମାସରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଟ୍ ନାହିଁ କି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ମାସ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ ହେବ। କାରଣ ଏଇଟା ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ କୋର୍ଟର ରାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ GRSର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସୁଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସିବି ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।